zenu ni mashamba yenu, faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu, haithu ma shi'tum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni, kichwa, ndiyo maana ya haithu ma. Kadhia ya kusikitisha ni kadhia ya kuzungumzwa habari ya liwati mbele za watu, kwenye vinara, kwenye mitandao ya kijamii, lakini uzungumzaji wa sura ya nzuri, sura ya kulifanya ni jambo miongoni mwa mambo ya kawaida. Riyadhu billah, jambo hili, jambo ambalo kila mahala linazungumzwa kwa laana, jambo ambalo halina sura nzuri katika muonekano wake, jambo la kutisha, lakini jambo hili yafikia mtu analizungumza tena anatabasamu, hana wasiwasi kabisa na kusema kwamba jambo hili ni jambo tu, mpaka kufikia hatua kusema ni jambo mukhtalafun fihi, akimaanisha mtu kwamba jambo ambalo ni mukhtalafun fihi katika sharia, maana yake jambo hilo ukilifanya ni sawa na ukiliwacha ni sawa. Kwa hiyo masala haya, itiyanu nisaa fi adbarihinna, masala ya kuwaendea wanawake kwa lugha maarufu kinyume na maumbile, ni masala mukhtalafun fi.